بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا تاکی سرور کرو منگا موسیٰ الكتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فی اختلاف کو دی پاغی کے ولولا کلمتن کچرتا نوے کلمہ دا عذاب سبقت من ربکا مخی کڑے شوی دا طرفا دربستانا لقضی بینهم خامخا پیسل بشوا پا منز دی کی و انهم یقینا دی لفی شکن خامخا دی پا شکی مریب منو دینا مریب لالا شک ان کی و ان کلن یقینا ہر یو لما ارکلا لیوفینهم خامخا پورا بور کی دی لرا ربکا ربستا اعمالهم بدلی دا عملون ددئی انہو بما یعملون خبیر یقینا دا اللہ دے پاغس بانی چکی دی خبردارا فاستقیم کلکشا کما امرتا لکسنگ چوکم کولشی تاتا ومن تاب ماک ومن تاب سوک چی تابدار دی ماکا تاسرا ولا تتعو انه بما تعملون بصیر او متی ری گئی دا حدنا یقینا اللہ پاغس بانی چکوئی تاسو لیدون کے دے ولا ترکنو الالذین او میلان مکوی آغا کسانو تا ظلمو چی ظلمی کردے فتمسکم النار برسی تاستور وما لکم او نبی تاسولا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا من اولیاء سوک امدادی ثم لا تنصرون من اولیاء سوک دوستو ثم لا تنصرون بیا بستاس امدادو نکڑیشی اقم الصلاة او کو مزلرا طرف النهار پاتراب درس کی وظلفا من اللیل او پسی صدش بی کی ان الحسنات یقینا نیکائی یذہبن السیئات لرکی بدو لرا ذالک ذکرہ للذاکرین دا دے نصیحت دا پارد نصیحت غستن کو واصبر صبر کوا فإن اللہ یقین اللہ لا یضیع اجر المحسنین نزائق اجر دنے کانو